politik dinasti yang terjadi saat ini. They've become part of the fabric of Indonesia. Saya ini manusia unik di Republik Indonesia. A small group of powerful families that have set the country's course since independence. Saya ini anak Presiden Soekarno. Kok tepuk tangannya tidak bersemangat? Love them or hate them, they dominate politics. From first President Sukarno, whose great-grandchildren are the family's latest politicians, to this election's presidential frontrunner Prabowo Subianto. Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? The ex-son-in-law of former President Suharto and himself descended from another political family. But things weren't supposed to stay this way. Outgoing President Joko Widodo's election from humble beginnings in 2014 had filled hopes there'd be a move away from entrenched power. But as he hangs up his head, he's been accused of fostering his own dynasty after a controversial court ruling by his brother-in-law allowed his eldest son Gibran to run for vice president at the age of 36. Meanwhile, his youngest son Kaesang was installed a leader of the youth-focused Indonesian Solidarity Party just days after joining its ranks. It's clear, politicians love building dynasties. Oke, let's go. But what do young voters in Jakarta think? Kayak lebih milih di mana kayak visi misinya dan kontribusinya sebelumnya gitu sih. Saya kan memilih juga berdasarkan kinerja, bukan karena dia anak siapa atau kerabatnya siapa gitu sih, Kak. Gimana ya? Nah, itu bukan jadi salah satu faktor penentu sih. Jadi apa aja masih bisa saya pilih. So, why do dynasties seem so hard for Indonesia to shake? Politik Indonesia itu mahal banget. Siapa yang bisa masuk ke politik atau menjadi anggota legislatif atau calon bupati, wakil wali kota dan seterusnya, itu hanya yang punya uang gitu. Jadi high cost of politics itu atau high cost demokrasi itu menjadi penyebab kenapa fenomena politik dinasti ini atau political family ini muncul gitu. Kesempatan kita sebagai orang biasa itu makin terbatas gitu. Terus terang kalau saya ngerinya gitu ya. Analinda says, even where progress is being made in political representation, elites still dominate. Betul, angka tren politisi perempuan di DPR RI terus meningkat. Terakhir itu 20,1%. Bagus banget untuk 2019 ya. Tapi ketika kita zooming in, who are they? Anaknya Siapa? Papa, istrinya siapa, keluarganya siapa. Jadi masih elite, the women elite gitu. Termasuk selebriti, Mbak. Oh, exactly, termasuk selebriti. Hundreds of women and men vying for seats in Indonesia's House of Representatives are household names. One who's been elected is Indonesian diva Chris Dayanti. For a full day, we followed her as she campaigned in her East Java seat of Malang. Tiga. She's originally from this area, and when she ran for office 5 years ago, she demolished the competition. After spending time with her fans, we finally caught up with her late that night. Banyak yang bilang ya, tentu saja teman-teman perempuan di parlemen yang berlatar belakang selebriti atau ya lebih punya kesempatan karena kita tahu ada ongkos politik yang juga tidak murah. Iya, tapi kalau saya ya dikategorikan artis terus lebih memiliki kesempatan untuk maju di parlemen karena ongkos-ongkos politik tadi. Kalau saya sih justru nggak mau, memang kalau logistik jelas ya dan lain-lain ada bantuan dari partai politik, tapi juga kita harus dengan kerja dan sungguh-sungguh. While Chris Dayanti says she's not opposed to her children following in her footsteps, even she can see the need for more diverse politicians. Kayak anakku yang kedua itu kan 23 tahun, jadi dia mau ke politik tuh. Oh, dia mau ke politik. Jadi kadang
discuss sesuatu sama nggak takut Sri. dituduh dinasti politik. Nah, kalau saya sih lebih senang regenerasi ya, ketimbang dinasti, karena ya peluang kita untuk mengajak orang lebih luas kan positif jadinya gitu. Ya nggak salah gitu ya kalau misalkan mau anaknya hebat melalui sebuah proses, tapi saya lebih senang kalau kesempatan itu diberikan juga ke orang lain melalui proses regenerasi yang baik. Whether you call it regeneration or nepotism, it seems political dynasties aren't going away anytime soon. Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran.